Zamboanga del Norte and Cabinet Officer for Regional Development diri sa Tibuok Region 9. Daghan salamat sa Governor Yebes sa imong imbitasyon o sa imong maayo nga pag-eksplikar sa mga progreso diri sa Zamboanga del Norte nga nagikan sa pagtrabaho pagkauban sa national o local government. Ato mga congressmen, Celi Carion, Cesar Haloshos, o Congressman Labad-Labad, ang atong host mayor, Mayor Haloshos, ang atong vice governor, o si Mayor Uy, gikan sa Dipolog, asa Minilanding, tanan mga bisita nato gikan sa Zamboanga del Sur, ubos kan Governor Auxeriles, kuban ko karon si Secretary Serge Remonde o si Secretary SP Cabral. Tungkol sa karong adlaw, dako nga pada sa atong selebrasyon ang pagpirma sa Memorandum of Agreement bahin sa Pantawid Pamilya o cash transfer alang sa labing kabus nga mga pamilya diri sa Zamboanga Peninsula, apil na diri ang tanan munisipyo dinhi sa Zamboanga del Norte. Atong giabi-abi ang tanang katawhan sa Zamboanga del Norte, tagyaka. Congratulations sa dapitan. Kasi unang hiyain ka ba ang huskawon sa tinuig nga hudyaka sa Sambo, sa hudyaka sa Norte for the last 5 years. O garon, dili lang ilhon ang dapitan nga lugar kundi gi-excel ang atong national hero, si Dr. Jose Rizal. Ilhon sab kamo, kauban ang Dakak Resort, o bago nga Fantasyland, nga usa sa mga labing alegre nga family leisure centers sa Tibuok, Mindanao. Kining mga proyekto, mailahan sa dakong pagsalig sa ekonomiya sa Pilipinas o sa dapitan o sa Zamboanga del Norte o sa Tibuok, Zamboanga Peninsula. Labaw pang importante kini mga proyekto karong panahon na tungod kay ang atong nasod gatubang sa mga problema bunga sa global economic crisis. Apan ang Pilipinas usa sa mga swerte nga mga nasod tungod kay dili negative ang atong growth rate kumpara sa mga uban. There are a number of lessons that we have learned as a result of this global economic crisis. Usay atong gibuhat sa ulang krisis. Una, atong giayo ang atong palapi aron sa pag-andam sa atong nasod sa mga panahon sa niini. Kauban ng mga lisod nga desisyon bahin sa pag-buwis, cracking down on smugglers, o pagkontrol sa budget. Sama sa usa ka inahan sa pamilya, kinahanglan nga ang gastos dili mo labaw sa kita. So maong atong sakripisyo kaniadto. Unya, gikinahanglan ang dugang nga trabaho. Sama sa gihimo nato, aron mo balanse ang ekonomiya. Sa atong bahin, ni trabaho kita aron mapunan o mo diversify ang atong trading partners. Pananglitan, this meant increasing our trade relations with China and the Middle East and decreasing our reliance on the United States for trade. At the same time, we work to build up new industries such as the BPO industry, sama sa mga call center, diin karong garbang Pilipinas. Ingon man usab ang atong mining sector nga naa dinhi sa Zamboanga del Norte.
Doon na pa ako ihangyo sa mga taga Zamboanga del Norte. And part of that, istorya na ni Governor Yebes. Unta, himuon ninyo kini, isip inyo ang kaugalingan regalo sa inyong probinsya. Gihangyo ko kamutanan sa pagtabang sa proteksyon sa atong environment. Aron makatabang kamo sa pag-uswag sa turismo sa probinsya o makatabang sa pagkakubos sa epekto sa climate change. Sama sa maayong nga pagmaneho sa basura and to stop kaingin, logging. Nagkainit na kada tuig ang tibuok kalibutan tungod sa sobrang paggamit sa gasolina, sobrang basura, o tungod kay nagkulang na ang mga kahoy. Busa karon, bisag ang Mindanao, gibagyo na. Sa una, dili pa. Sa climate change mutaas ang level sa tubig sa mga dagat, hangtod moobot kita, unta, dili mahitabo. We can, what they call the tipping point, the climax of climate change, which may come in a few years from now, is the melting of the ice caps sa Northern Pole and South Pole. O kung mahitabo kini, right here in Dapitan, baka lulubog ang Dapitan. Kasi kung mataas ang level sa tubig, o dili lang babaha-baha, ha? Baka mabura sa mapa ang Dapitan. Sayang naman lahat ng ating ginagawa. Busa kinahanglang kita, tanan, mulaban kita kontra sa climate change. Maneho na ito maayo ang pagbasura. Importante, gihangyo ang tanang katawhan dinhi sa Zamboanga del Norte sa pagpakita kung unsa atong mahimo. So, ang maayong maneho sa atong mga basura o ang pagtanom gihapon sa atong mga kahoy. Sama sa gihimo nato ganina, we planted mangrove trees because we need mangrove trees. Kay trees, whether mangrove or forest trees, they breathe oxygen and they eat carbon dioxide. So the carbon dioxide that we exhale will be inhaled by the trees. Kung kulang ang puno, o daghan ang katawhan, that carbon dioxide will not be absorbed and that will contribute to climate change. Busa kinahanglan ang tree planting gihapon aron makalabang kita kontra sa climate change. So mao ang atong tabang karon sa inyong fiesta diri sa Zamboanga del Norte. Una sa tanan, sa mga labing kabus, sa norte ug sa sur, yung dadalhin ni S.B. Cabral na conditional cash transfer or pantawid pamilya sa mga labing kabus na pamilya. And for our environment, meaning the good of all, we will work with the province to work on how we can do proper solid waste management. Aron ang basura, dili mo contribute sa methane gas na labaw pa ang kanyang peligro compared sa carbon dioxide. So, ang akong gihanyo kaninyo in return, pagpakita sa diwa ni Jose Rizal, alang sa atong environment, alang sa atong nasod, alang sa Dapitan, alang sa Zamboanga del Norte, alang sa Peninsula, o sa tanan katawhan. Mabuhi gihapon, happy hudyakan sa sambo kaninyon tanan.